is not a strength to avoid a storm, but a courage to rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Servisyo sa Bugo, a community that serves. Bisa to kamu mampuan, kuan. Dinararaman ka? Dinararaman. Kita langsung ngawin pak.
Sige, pag-sige. Sige, pag-sige. Ang sabi mo, kumukaan ka mo. Panang pagkaan na. Ano ikaw? Hi, Sir Andrew. Apit naman. Day, welcome. Mantap. Nah, maksudnya. Oh, welcome. Kawas! Kita main sa welcome. Oke, suwon-suwon pokoknya berkas mantap ya. Likod, likod, likod! Likod! Patiknya oke. Pistik ako so. Nakalimbang ko sa shirt.
Uy! Hindi ako Gio. Pero hindi. Yawa, gawas bay, gawas bay. Yawa bay, gawas bay. Gawas bay. Uy, gawas, gawas. Uy, gawas, gawas cuy. Gawas cuy, gawas cuy. Yawa, sugal linog bay. Relax lang, relax lang. Yawa linuga bay. Bo. Ata. Suga to linuga. Watch until the end. Nalilimutan ko Mamang sorbetero Tayo sumayaw Kalembang mong hawak Muling ikaw ay Batang muntis sa'yo'y naghihintay Bigyang ligaya Ngayong pag-araw Masda ng ulap sa himpapawid Nagkauyog. Oras kay 3:24.